जय श्री जगन्नाथ भाई मैंने सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति और जगदम्बा को प्रणाम करिया जब आम राष्ट्र शासन को आगे बढ़ेगा राष्ट्र शासन क्रम में आम बृहत पराशर होरा शास्त्र को मूल पढ़ुचे श्लोक वाइज पढ़ुचे आम बृहत पराशर होरा शास्त्र श्लोक नंबर आज आम पढ़ा चैप्टर 2 बोधे यहाँ 2 चैप्टर 2 आम श्लोक नंबर पढ़ुचे गोटे सेकेंड आज आम पढ़ा ग्रह मानकर उच्च नीच स्थान आउ श्लोक नंबर 49 एंड 50 चलते आरंभ करवा मेसे वृषो मृग कन्या कर्को मीनस तथा तुला सूर्यादीनां क्रमादेते कथिता उच्च राशय भाग भागादशत्रयोष्टस्य स्थित्यो अक्षविमिता नखा उच्चात सप्तमभम नीचम तौरे बांशौ प्रकीर्तितम एटा महर्षि पराशर कहिसेंती ठीक अछि आमर जदि सिंपली रे मन रखिबा मेसे रवि रवि केते डिग्री रे उच्च ना 10 डिग्री परम उच्च रवि मेष राशि रे 10 डिग्री रहउछंती परम उच्च स्थान मेष रे रवि रहिले उच्च हेबे किंतु मेषे रवि 10 डिग्री रे परम उच्च वृषे चंद्र चंद्र वृष राशि रे 3 डिग्री रे परम उच्च मकर मेदिनी सूत मकर राशि रे मेदिनी सूत माने होउचंती किए मंगल सी होउचंती मकर राशि रे 28 डिग्री रे परम उच्च गुरु कर्के कर्कट राशि रे गुरु देव बृहस्पति 15 डिग्री रे परम उच्च गुरु कर्के सॉरी गुरु होउचंती 5 डिग्री रे परम उच्च कन्या रे बुध होउचंती परम 15 डिग्री रे परम उच्च आउ झसे भृगु माने भृगु होउचंती शुक्र शुक्र होउचंती भृगु मुनि पुत्र 27 डिग्री रे से होउचंती मीन राशि रे परम उच्च आउ शनि तुलायां उच्च शनि तुला राशि रे 20 डिग्री रे परम उच्च मु जो राशि गुडा कहली आपन मेषे रवि रवि जदि मेष राशि रे रहले से उच्च स्थान को पळेले किंतु उच्च स्थान भीतर भी गोटे परम उच्च स्थान अछि ठीक अछि जेमति टावर टावर रो ऊपर को पळेले ताले कोन पूरा टावर ऊपर को पळेले ता ऊपर गोटे रड लागि थाए सेटा हला तार परम उच्च अवस्था ठीक सेमिति रवि मेष राशि रहले उच्च प्रत्येक ग्रह निजर निजर जो राशि अछि जोटी राशि रे से उच्च हन से उच्च रहले किंतु परम उच्च अवस्था तांको गोटे अंश बल रे प्राप्त हुई जोटा कि ओडिसा रे कुंडली रे नाही ओडिसा कुंडली रे जदि रवि 1 डिग्री रे मेष रे थिबे सेतरे सेटा देखु नै उत्कळीय परंपरा हिसाब रे कुंडली रे डिग्री अंश बल देखु नांदी आमे देखिदेले कोन ना मेष रे रवि रहि गेले 1 डिग्री भीतर रहि गेले देखिला तांको संक्रांति दोष लागला आमे ताको प्रेडिक्शन दे चलिया कहया कि बढ़िया तो कुंडली मेष रवि उच्चर अछंती माने तू गोटे निश्चित भाବରେ କିଛି गवर्नमेंट जाऊ करी पर धुआ निया करी देखला ता से खा पाउनु तो पाठ पढुनु तो मो पॉइंट बुझी पारछंती तेणु मेषे रवि उच्च हो गले किंतु तांकर परम उच्च स्थान 10 डिग्री वृष राशि रे चंद्र उच्च तांकर परम उच्च स्थान होची 3 डिग्री मकर राशि रे मंगल उच्च तांकर परम उच्च स्थान होची 28 डिग्री बुध कन्या राशि रे उच्च तांकर परम उच्च स्थान होची 15 डिग्री गुरुदेव बृहस्पति कर्कट राशि रे उच्च तांकर परम उच्च स्थान होची 5 डिग्री मीन राशि रे शुक्र उच्च तांकर परम उच्च स्थान होची 27 डिग्री शनि तुला राशि रे परम उच्च उच्च हो जाती परम उच्च स्थान होची 20 डिग्री एवं एइठी गोटे कथा आपण मन रखत जो ग्रह जोटी उच्च तार ठीक सप्तम स्थान रे से नीच हो जाती जेमति मेष रे जदि रवि उच्च हेले ताले मेष नीच कोठी हेबे तुला राशि रे रवि नीच जाए तांकर परम नीच स्थान केते केते हबो ना परम उच्च स्थान जेतिकी परम नीच स्थान सेतिकी तेणु एबे हमें नीच स्थान गुडा पढ़िबा
ତୁଳା ରାଶିରେ ରବି ହଉଛନ୍ତି ନିଚ, ତାଙ୍କର ପରମ ନିଚ ସ୍ଥାନ ହଉଛି କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? 10 ଡିଗ୍ରୀ। ସେମିତି ବୃଷ ରାଶିରେ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ହେଇଗଲେ କିଏ ଚନ୍ଦ୍ର, ତାହେଲେ ବିଛା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଚ ହେଇଯିବେ, ତାହେଲେ ବିଛା ରାଶିରେ 3 ଡିଗ୍ରୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ପରମ ନିଚ। ମକର ରାଶିରେ ମକର ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ପରମ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ 28 ଡିଗ୍ରୀ। ଠିକ ସେମିତି ମକର ରାଶିରେ ଠିକ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ କୋଉଟା ନା କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ନିଚ ହେଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରମ ନିଚ ସ୍ଥାନ ହଉଛି 28 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଧ ହଉଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ 15 ଡିଗ୍ରୀରେ। ମୀନ ତାର ଠିକ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିରେ 15 ଡିଗ୍ରୀରେ ବୁଧ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ନିଚ, ଆଉ ମୀନ ରାଶିରେ ସେ ନିଚ ହେଇଯାନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ନା କର୍କଟ ରାଶିରେ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ 5 ଡିଗ୍ରୀରେ ପରମ ଉଚ୍ଚ। ଠିକ ସେମିତି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଗୁରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ମକର ରାଶିରେ ଗୁରୁ ନିଚ ହେଇଗଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କର ପରମ ନିଚ ସ୍ଥାନ ହଉଛି 5 ଡିଗ୍ରୀ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭୃଗୁ ମାନେ ଶୁକ୍ର ମହାରାଜ ମୀନ ରାଶିରେ ପରମ ଉଚ୍ଚ ହେଇଯାନ୍ତି, ପରମ ଉଚ୍ଚ 27 ଡିଗ୍ରୀ। ଇଏ ଆମର ଶୁକ୍ର ମହାରାଜ ପରମ ନିଚ ହେଇଯାନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶିରେ 27 ଡିଗ୍ରୀରେ। ଠିକ ସେମିତି ଶନି ହଉଛନ୍ତି ତୁଳା ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ 20 ଡିଗ୍ରୀରେ ପରମ ଉଚ୍ଚ, ମେଷ ରାଶିରେ ଶନି ହଉଛନ୍ତି ନିଚ। ତ ଆଜିର ଏଇ 2ଟା ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ସ୍ଥାନ। ଆମେ ଏଟା କାହିଁ ପଢୁଛୁ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ସ୍ଥାନ? ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରହର 2 ପ୍ରକାର ବଳ ଆମେ କନସିଡର କରୁ, ଆଉ 9ଟା ଅବସ୍ଥା କନସିଡର କରୁ। 2 ପ୍ରକାର ବଳ କଣ ନା, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ତାର ଅଂଶ ବଳଟା ହଉଛି ତାର ନିଜସ୍ୱ ବଳ। ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା, ତାକୁ ପଚାର ତୁ ଲଢି ପାରିବୁ? ସେ କହିବ ଭାଇ ମୁଁ ଜନ୍ମ କଣ ପାଇଁ ହେଇଛି? ମୁଁ ତ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଲଢିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ପେଟୁ ଯେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ତାକୁ ବହୁତ ଭୋକ ହଉଛି, ତାକୁ ପଚାରେ ତୁ ଖାଇପାରିବୁ? ସେ କହିବ ଭାଇ ମୁଁ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ମଦୁଆ, ତାକୁ 2-3 ଦିନ ଆଣି ସେ ମଦ ପିଇନି, ତାକୁ ତମେ ଆଜି ମଦ ଆଣିକି ଦବ, ଭାଇ ଟିକେ ପିଇବା କି? ସେ କହିବ ବୋଟଲଟେ ଆଣ। ତେଣୁ ଗ୍ରହ କୋଉଠି ଉଚ୍ଚ ହେଇଗଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବଳ ପଳେଇ ଆସେ, ଏବଂ ବଳ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ଟ୍ରାନଜିଟରେ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ସେମିତି ନିଚ ହେଲେ ପୀଡା ବି ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ବି ହିସାବରେ ୟାର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ବି ଚେଞ୍ଜ ହବ, ଏମିତି ନାହିଁ କି ଚେଞ୍ଜ ହବନି। ନିଚ ଭଙ୍ଗ ରାଜଯୋଗ ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି। ତେବେ ଆଜିର ସେସନରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ନିଚ ସ୍ଥାନ। ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।